Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah al-a'izza. سندرس اليوم في مادة اللغة العربية حيث سنعتمد إن شاء الله في kitab al-amthilah at-tasrifiyah. Kita insya Allah belajarnya untuk semester kedua adalah ilmu sorof ya. Ilmu sorof yaitu perubahan kata. Perubahan kata dari fi'il madhi ke bentuk fi'il mudhari, kemudian ke masdar, kemudian ke fa'il, kemudian ke maf'ul dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan kitab ini, kalau bisa sih kitab yang warna kuning. Kalau kitab yang lain biasanya ada perbedaan-perbedaan, ada kesalahan sedikit sehingga akan sulit nanti. Kalau bisa yang seperti ini. Maka kita akan kirim Fatihah dahulu kepada muallif hadal kitab, kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali Wa'ilati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita akan mempelajari hanya dengan 6 bab yang ada di kitab yang pertama, yaitu 6 bab ini terdiri ada di dalam bab yaitu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il itu ya fi'il, kata kerja. Kemudian sulasi terdiri dari 3 huruf mujarrad saja. Jadi kita yang mempelajari hanya yang 3 huruf saja. Nanti akan ada yang 4 huruf. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada yang 4 huruf, rubai, ada yang khumasi 5 huruf, ada yang sudasi, ada yang 6 huruf, begitu. Nah, ini kita mempelajari yang ini dulu saya kira. Insya Allah yang berikut-berikutnya bisa antum pelajari sendiri. Ini hanya muqaddimah. Mudah-mudahan ini bisa artinya minimal tidak kagok lagi memakai buku ini. Nah, di dalam kita mempelajari 6 bab itu, kita itu mempelajari ada 6 perubahan. 6 bab itu artinya ada 6 perubahan di situ. Yaitu di situ tertulis fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Ini dihafal. Dihafalin besok di ujian akan ada ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Oke, ini dihafalin ya. Nah, maksudnya fathu dhammin itu apa? Di ain fiilnya itu fathah. Fathun itu fathah. Dhammun itu dhamma gitu. Di bawahnya ada fathu kasrin berarti fathah sama kasroh. Fathatani berarti 2 fathah gitu. Kemudian berikutnya kasru fathin berarti maksudnya adalah kasroh sama fathah. Sama dhammu dhammin berarti dhamma sama dhamma. Kemudian terakhir kasrotani itu kasroh sama kasroh atau 2 kasroh. Oke, perubahannya di mana? Lihat fathu dhammin ya, lihat di yang pertama itu fathu dhammin yaitu fa'a ain fiilnya sama u. Fathah sama dhamma a sama u di fa'ala yaf'ulu. Begitu, itu perubahannya di situ. Di ainnya, huruf ainnya. Kemudian yang kedua fathu kasrin. Dilihat fathu kasrin berarti fathah sama kasroh. Yaitu fathah di huruf ain, kemudian kasroh di huruf ainnya, yang fi'il mudhari'nya. Begitu. Begitu juga seterusnya. Fathatani berarti fathah di ain fi'ilnya dan fathah juga di ain fi'ilnya di fi'il mudhari'. Kemudian berikutnya kasru fathin, kasrah sama fathah. Fa'ila yaf'alu gitu. Dhammu dhamin, dhamma sama dhamma berarti fa'ula yaf'ulu. Kasrotani fa'ila yaf'ilu. Ya. Ini dihafal, kalau nggak dihafal nanti bingung. Jadi pokoknya kuncinya menghafal. Kalau nggak dihafal, besok-besok nggak bisa lagi. Gitu nggak bakal bisa. Jadi harus dihafal. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasratani. Begitu, sudah selesai. Oke, berikutnya, nah, fathu dhamin berarti bab yang pertama, al-babul awal, at-tasriful istilahi, al-babul awal. Berarti yaitu fathu dhamin, fathah sama dhamma. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun
wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Di bawahnya nasara yang suruh nasran wa mangsaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tangsur mangsarun mangsarun ningsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mizan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Baru ke bab yang kedua, al-babu sulasi minas sulasi mujarrad. Bab yang kedua kan tadi fathu dhammin, berarti fathu kasrin. Fathu kasrin, fathah sama kasrah itu lihat harokatnya fa'ala yaf'ilu gitu. Perubahannya di situ. Nah, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Lihat if'il tuh bedanya. If ini di sini if'il, kalau yang di atas uf'ul. Di situ beda. Ya, makanya wazan ketika wazannya berbeda, wazan kalau yang bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, sedangkan wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu gitu. Maka perubahannya ada juga perubahan di harokat. Wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'ilun. Coba if'il la taf'il, kalau yang di atas la taf'ul, ya kan? Maf'ilun maf'ilun di bawah, yang di atas yang bab yang pertama maf'alun. Itu kira-kira. Itu di situ perbedaannya. Kemudian contoh di kata-kata dalam bahasa Arab, kata kerjanya apa? Contohnya yang ada di sini, doroba, farra, wa'ada, saya bacakan. Doroba yadribu doroban wa madraban, fahuwa doribun wa dhaka madrubun, idrib la tadrib madribun madribun midrabun, farra yafirru farran wa mafarran, fahuwa farrun wa dhaka mafrurun, firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun, wa'ada ya'idu wa'idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun 'id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Panjang pendeknya harus diperhatikan ya. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Sara yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Sara yasri, coba bedanya. Ya saro, ya, yang di atas ya saro, kemudian saro, kemudian yang sekarang saro gitu. Saro yasri siroyatan wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masran masran misran wa qayaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qi la taqi mauqan mauqan miqan syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun iswi la tashwi mashwan mashwan mishwan gitu. Berikutnya adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun wa ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi'lata fi' mafi'un mafi'un mifa'un. Dah selesai. Ini bab yang kedua, itu contoh ini berarti ada contoh beberapa kalimat. Sekarang bab yang ketiga. Kalau yang tadi fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani. Fathatani berarti dua fathah. Al-babu sulasi minat sulasi mujarrad, al-babu salis ya fa'ala yaf'alu, ya kan? Fathatani. Berarti fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, baru beda di sini wa dzaka maf'ulun if'al. Kalau yang pertama uf'ul, yang kedua if'il, nah sekarang if'al. Coba. Di situ perbedaannya. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun mif'alun, malah begitu ya, mif'alun. Fatihah yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka fataha, bukan fatihah, sorry. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wad'an wa mawdi'an fa huwa wadi'un wa dzaka mawdu'un. Da' la tada' mawdi'un mawdi'un nida'un. Yafa'a yafa'u yaf'an wa mayfa'an fa huwa yafi'un wa dzaka mayfu'un. Ifa' la tayfa' mayfa'un mayfa'un mifa'un.
Na'ayan yan waman an fawana in wadhaka man iyun in alatan aman an man an min an nasya'a yang sya'u nasya'atan wa mang sya'an fahuwa nasyi'un wadhaka mang syu'un in sya' la tang sya' mang sya'un ming sya'un ra'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wadhaka mar'iyun la tara mar'an mir'atan. Coba fi'il amarnya ra, begitu saja. Kemudian berikutnya fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin. Kasrah sama fathah. Lihat fa'ila kasrah ya, sama fathah fa'ila yaf'alu. Nah, kan kita baca fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Enggak ada isim alat, enggak ada. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa 'alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. عض يعض عضا ومعدا فهو عاد وذاك معدود عدي لا تعدي معد وجلا يوجل وجلا وموجلا فهو واجل وذاك موجول إيجل لا توجل موجل يبس ييبس يبسا وميبسا فهو يابس وذاك ميبوس إيبس لا تيبس ميبس خاف يخاف خوفا ومخافة فهو خائف وذاك مخوف خف لا تخف مخاف. Haba yahabu dan seterusnya sampai selesai, sampai bari'a yabra'u bara'atan, begitu. Kemudian selanjutnya al-babul khamis yang kelima minas tsulats mujarrad, yaitu fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani kasru, fathan dhammu dhammin. Nah, dhammah sama dhammah, dhammu dhammin, dhammah sama dhammah. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa ma fa'lan fa huwa fa'lun. Nah, enggak ada uf'ul la taf'ul maf'alun hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fa huwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun dukhuma yadkhumu dukhamatan wa madkhaman fa huwa dakhmun udkhum la tadkhum madkhamun januba yajnubu janabatan wa majnaban fa huwa junubun ujnub la tajnub majnabun syaju'a yashju'u syaja'atan wa mashja'an fa huwa syaji'un fa huwa syuja'un usju' la tashju' mashja'un jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fa huwa jabanun ujbun la tajbun majbanun wajuha yawjuhu wajahatan wa mawjihan fahuwa wajihun wujuh la tawjuh mawjihun yamunna yaymunu yumnan wa maymanan fahuwa maymunun umun la taymun maymanun tala yatulu tulan wa matalan fahuwa tawilun tulla tatul matalun sarwa yasru suruwatan wa masran fahuwa sariyun usru la tasrun masran adba ya'dubu adaban wa ma'daban fahuwa adibun udub la ta'dub ma'dabun. Oke, sampai selesai baru kemudian al-babus sadis yang terakhir, ya ini yang terakhir. Yang apa? Harokatnya berarti fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin dhammu dhamin kasratani. Nah, itu ada dua kasrah. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun hasiba yahsibu husbanan wa masaban fa huwa hasibun wa dzaka mahsubun yahsib la tahsib mahsibun wa miqayamiku miqatan wa maumikan fa huwa mikun wa dzaka maumukun miqlatan maumikun. Dah, sampai di situ ya insyaallah. Jadi sudah selesai. Berikutnya itu babur rubai yang terdiri dari 4. Nah, kita cukup ini saja dulu. Insyaallah itu berikutnya. Barakallahu fiikum.